¿Sí? ¿Es suficiente prueba de que los Fatui andan en algo? Aquí hay 3 Fatuis. So, yeah. That's the situation, no? There really were Fatui at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. ¿Qué es esto? Ah. Yo no he hecho nada. Compartí un poco del dulce. Picafresas. A mí me encantan las picafresas. Well, hello there. Me presento. Este es el que tengo que acabarme desde antes. Porque si no... Ya volvió a cargar su habilidad. Ah, bueno, le quité. Se lo quité rápido. Si no... complicado. La verdad es que tengo la suerte de que no active al otro. Porque si no, esto hubiera sido complicado. Acabo este. Se me quita. ¿Qué? Soli, mi amor. Cariño. Está ahí. Está. Ah, que esta no lo había visto. Este es un geo. Ah, ahora sí aparece. Antes lo digo. Estoy flotando. Primero me acabo este y luego me voy contigo. Órale, vente acá, a un lugar más grandecito, vale. Vente. Vámonos. Un escudito. A touch of frost. From whence you came. Casi te acabo. Adiós. Bien. Revisa la investigación de los Fatui. Arriba. 16. Aquí, ¿no? ¿Te refieres? Aquí no hay nada. Cofre. What? ¡Ah! Desde agua, así que no hay problema. Me encanta de los tanques eso de que antes de que hagan el ataque en su mayoría de las veces los para. Adiós. Que no me gusta es que cuando estás haciendo las misiones no te sueltan nada los enemigos que derrotas en las misiones. Deberían de hacerlo. Oh, vaya, aquí hay otro. Claro, faltaba este de fuego. Justo creí, el de Geo creí que era de fuego. Pero no, Barbados, guide us. Ven acá, que le tengo un hermoso torbellino.
quiso el tornillo. A touch Ok. of frost. Submit for judgment. Ok. Forth my blade. Aquí creo que Bárbara hubiera sido buenísima. Esa hubiera acabado con Jean. Swift and merciful. Solidify! Order guide you. From whence you came. Dios, ¿por qué no le baja? Porque necesito agua. Ok, chido. Forth my blade. A touch of frost. Ya me falta bien poquito. Ah. Creo que sí necesitaba ahí a Bárbara. Adiós. Vale. Así me permiten, déjenme ver qué investigación tienen ustedes por aquí. Gracias. No tienen patata. Ah, sí, aquí. There are so many talismans here. No And cuerda some y stacks galleta. of blank paper too. What are they for? Talismanes, papeles en blanco. Parece que copiaron en ellos el patrón de los talismanes. Están tratando de reproducir uno. Paimon's seen this pattern before. O son talismanes que mantienen But algo. where? Oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child gave you. Entonces, pues... Ah, ¿eh? But how did a relic of the adepti end up in the hands of someone like Child? Suspicious. O sea, están haciendo puras copias de los permisos de los adeptus para que los adeptus estén del lado de los fatui. Es posible, ¿eh? Es una reliquia. That's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the sigil of permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Ah, entonces sí tienen ahí a un adeptus encerrado, yo creo. Me tengo que ir. Ok, Mau, buenas noches, que descanses. Muchas gracias por acompañarme por un rato. Maybe the Fatui are copying the sigil of permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. No hay duda que los fatui están tramando algo. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. La próxima te traigo serenata, no bueno, Mau. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Curioso, la verdad. Ok. Con Soli. Ah, ya. Ok, vale. Sube. Pantano Dihua. Por ahí. No despiertes esta cosa. Porque ya no hay cofre. Volaré. Oh. Cantaré. Oh. Ve, hasta dieron el efecto de... Ah, ¿cómo puede ser que se me haya olvidado el nombre de estas plantitas? O sea, de las hojas de ese árbol. ¿Ginkgo? Se llama Ginkgo, ¿no? Creo que sí. Sí, Ginkgo. El efecto del Ginkgo volando. Me encanta. Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber?
It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I Second trust? to none. Ah, What did you no talk había about with escuchado her? esa frase. Second to none. ¿Cómo les fue con ningún? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. La habilidad es el arma de las personas de negocios. Yeah, her take on Ningguang is quite different from Paimon's. She thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Bueno, quieras o no, o sea, es la única que dijo cosas más honestas, you know, o sea, fue más honesta con nosotras. So, yeah. Por eso es que, teóricamente hablando, toma de que tiene más confianza, ¿no? Oh. So you also met with Keqing then? What did she have to say? Vaya, Solín no tiene buena fe en Keqing. She said, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Diablos. No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Ni fueron a saber las sus verdaderas intenciones. Ninguna es muy lista, ninguna es muy ambiciosa. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. Claro. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. Es como su bebé, ¿sabes? O sea, lo armó desde ella solita y lo planeó ella solita desde cuando no había nada. So, yeah. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Espero que digas Liyue. Why, Mora, of course. Ah, vale. Eso tiene sentido, porque no me sorprende. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. Y ahora están tratando de reproducir el sello del permiso. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. Ok. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Ya tengo bastantes, de eso no te preocupes. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Eugene Terrace have some? Un Even chiste King's también. Village has glaze lilies. Exacto. Oh, right. Paimon remembers that Madame Ping Es que is también los always estoy tending to farmeando flowers. porque Maybe quería we can antes ask her. subir de nivel a Ningguang, entonces Ningguang requiere muchas de esas flores, pero al final pues ya dije, no, Ningguang no. Cuidando unas flores. No, those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. O sea, quiere salvajes, ok. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be Bueno, found sí me he in the encontrado wild. unas cuantas, son muy raras y sí estoy como, ¿por qué están aquí? ¿Sabes? Pues se supone que solo te las encuentras en Chiste y en Liyue. ¿Qué chihuahuas están haciendo aquí? Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. ¿Necesitas que las recoja? No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more Ah, fragrant. la torre.
singing. Bueno, más o menos. Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once she starts singing. ¿Cómo canto? Estas, por ejemplo, convenientemente 3. ¿Y por qué están abiertas? ¿No se supone que son cerradas? Están cerradas cuando es de día. Están cerradas cuando es de día y cuando es de noche es cuando se abren. ¿Qué caray están haciendo abiertas? Se estás copiando lo de Bárbara. What the fuck? What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song from Mondstadt that they don't understand here, Lewis? I don't think that's the situation, but okay. Se va a morir. Solidify. Necesito Razor. Necesitaba Razor. Necesitaba Razor. Diablos. Jin. Cura, por favor. Diablos. No, no, salte de ahí, salte de ahí. Huye. Aquí, 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 aquí. Bien. Se me están muriendo todos. Forth, my blade. Rise. Gather. This is order. Wind, hear me. Ay, Dios mío. Ok, al fin. Es antes de que se... Bueno, menos. Submit for judgment. Go as one. Go as one. Digo, ya que está esta aquí. Aparte, ya casi me la acabo. No, no, no. No, no, no. Ahí está. Bueno, I swear by my sword. oh, finally. Those weren't glaze A ver cuándo lilies. sale a jugar algo. Glaze lilies Ok. wouldn't hit people. Esos no eran líderes de cristal, líderes de cristal, no aquellas personas que están This agresivas. little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. Vamos a tener que seguir buscando. That's so lame. Excuse me. Ganyu. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's... What's her face? Saludos, Yangu. I can't remember. Saludos, Ganyu. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there.
Esta es un adeptus, ¿no? Digo, ¿tiene cuernos? So, ¿es un adeptus? Se supone, ¿no? Didn't I tell you the way? Surely I did. No, no lo hiciste. Nope, we found the way on our own. Quizá olvidaste mencionarlo porque todo el mundo sabe llegar. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Huh. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Oh, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. Ah, You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? está cansada de Terrace que la is where gente Rex siempre la vea Lapis ahí. parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Esos jardines solitarios no lo soportaría. O sea que esta sí tiene bastante... O sea, bastante apego a los adeptus. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Espera. Los primeros 7 arcontes se reunían en Liyue a beber con Rex Lapis, pero 5 de ellos murieron antes que Rex Lapis, lo que es un gran cambio. ¿Estás diciendo que entonces 5 de los 7 ya están muertos? ¿Son los únicos que quedan vivos? Ah, es que creen que Venti está muerto, sí es cierto. ¿Creen que obviamente Barbados está muerto? Entonces creen que los únicos que siguen vivos es Rex Lapis y obviamente la de los Fatui. Esta es Naya. Y ya está. Ah, eso explica muchas cosas. Eso significa que... Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, Ah, no, Barbatos. only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. El arconte de Mondstadt. ¿Y entonces por qué dicen que según la de Snezhnaya sigue viva y está encerrada en su palacio? No tiene sentido. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Ya no son amigos como lo fueron hace 2000 años. Incluido la Shogun Raiden de Inazuma. Una arconte femenina, al fin, you know. Shogun Raiden. Of the current 7 Archons, A ver si toca the Inazuma. youngest Yo is creo que toca Sumeru's Inazuma god en la of Dendro. próxima. En, He is o merely sea, el nuevo 500 terreno years es Inazuma, old, yo creo. whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of Dendro. his passing. A ver, de los 7 arcontes actuales, el más joven es el arconte dentro. Ah, es que sí, o sea, sí saben de que sí, entonces mueren y entonces reencarnan, pero ya como reencarnan, no recuerdan ser amigables, ¿no? Entre ellos. Eso explica muchas cosas, ok. Los 7 arcontes actuales, el más joven es el arconte Dendro de Sumeru. Ok, Sumeru es otro terreno. Sumeru, me suena como algo que lo vayan a hacer con estilo tailandés, creo, ¿eh? Tiene solo 500 años, mientras que Rex Lapis tenía más de 6000 años cuando murió. Ok. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an adeptus, I think I will eventually come Es to grips adepto, with reality. claro, ok. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and adepti has now reached its end. Sí, por eso digo, tiene cuernos, entonces es un adeptus, ¿no? Sí, es un adeptus. Ok, o una mitad adeptus como lo que es Janfei. Janfei se supone que es mitad adeptus, mitad humana, entonces... So, yeah. Huh? Did you just say as an adeptus? Entonces uno de los 7 es un adeptus. Qué curioso. Yes, Ah,
I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. Luché por Rex Lapis y la ciudad de Liyue durante la guerra de los... ¿Cuántos años tienes entonces, doña? Y dices que eres mortal. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Chising. I've continued those duties to this very day. Explica por qué tienes cuernos. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? Oh, sí. I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. Huh. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. ¿Dijo su trabajo? ¿No se supone que solo estaba, paseando por ahí? Y ahora dice que tiene que regresar a su que tiene que seguir con el trabajo. ¿What? Ok. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Sony debería abrir su propia floristería. Nos ha mandado a pedir I can mil already tantas imagine him cosas. starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. Está desmotivado de desgaste. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. O capaz se separan así las voces, las bocas cuando siguen hablando, porque me imagino que solo animaron las bocas cuando hablaban en japonés, yo creo. Y por eso también veo que siempre se detienen las bocas. Wow. See? Xiaoli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. Vale. ¿Por qué por ahí? ¿Por qué justo ahí?